Yo, what's up, guys? Yo, up a Cubs! What's up, the people of the world? Guys, here we are on the biggest and the most epic battle of all the battle we've ever had. We are on a Nerf battle with Chandra and Arab's team. Nerf itself is a toy, they call it blasters, that shoot darts made from Nerf foam. So let's do this, guys! Jadi guys, hari ini kita akan menentukan siapa yang lebih lelaki di antara dua tim. Tim Dalopez Brothers versus tim Rap. Boom! Oh, boom! Boom! Jadi guys, apa yang menentukan kelakian seseorang? Kajo, apa? Nembak. Boom! Boom! Tapi bukan nembak cewek, karena kalau nembak cewek jelas-jelas kita lebih jago. Oh! Dari mana? Tahu dari mana, Rap? Kasih tahu, Rap. Kasih tahu, Rap. Udah jadian temen gua. Langsung aja kita akan adu tembak with Nerf blaster. Oke guys, jadi sistemnya begini. Kita masing-masing akan pilih target untuk ditembak. Nah, target ini siapa yang paling melenceng nilainya paling kecil. Tapi Dov, kita nggak boleh tembak sesama manusia ya. Karena kita itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Oke? Siap. Remember that? Betul. Yang nilainya paling kecil akan ada hukumannya. Barang kesayangannya bakal ditembak bareng-bareng. Wow. Oke. What a steak, bro. Alright, dan berikut ini barang-barang kesayangan kita. PC DVD GTA 5 Limited Edition gua akan gue jadikan taruhan. Barang kesayangan gua ini adalah yang Kai kasih waktu gua ulang tahun. Boom, barang kesayangan gua. So guys, langsung aja. Jovial dalopez, end strike retaliator, assault grip snap on and off quickly and easily. Dia pilih ini karena dia merasa dia yang paling jago. Oh yeah, boom. I'm Jovial dalopez, that's right, me. I use the end strike crossbow. Up to 27 meters, real crossbow action. I'm great for outdoors. Yeah, baby. Chandra Leo, Nerf Blaster Modulus, customizable in more than 30 combinations. Blaster can launch darts up to 27 meters. Oh yeah, modifying Manchanta. Reza Arab Octovian, Nerf Blaster and Zombie Strike Flip Fury. 12 darts before reloading, 2 rotating drums that each hold 6 darts. The perfect weapon for a zombie apocalypse. Gamers got them. Boom! Oke, fine. Target pertama kita adalah free throw circle di lapangan basket. Yang paling melenceng, paling kalah. Yang paling center, paling menang. Gampang, Novi. 3 kali tembak. Ya, Nerf Blaster Novi itu yang paling jauhan, Novi. Jadi mungkin jauhan dikit. Siap. Boom. Siap. Ayo sambil lari, Oh, nice shot. Right on point. Oh, nice Right shot. on point. Nice shot. Wow. Oh. Jauh, Sam. Jauh. Right, guys. Next challenge. Boom. The next target is kotak rim basket. Boom. 1, 2. Oh! Right on point. Okay, shot. Oke, itu agak. Boom. Watch me. Oh, right on point. Next challenge. Boom. Ini
daerah gue. Rap, gue cuma mau kasih tahu satu hal ke lo. Gue gak suka banget, men. Kita tembak aja itu. Ayo, tembak, sikat. Yoi. Kan lu temen gua. Oke, karena gue paling tinggi di sini, gue yang jalan duluan. Very nice shot. On point. Print ke atas tapi kena. Clean shot. Guys, Tapi segera warning, ini jangan jauhin Via. berarti gue jauhin. Time to go. Oke. An allied champion has fallen. You know what? Next challenge. What is up, what is on, what is left, what is right? Yo, kita udah di lapangan futsal. Tadi di apartemen Ara bosen. Di lapangan basket biasa aja. Hari ini tadi futsal. Targetnya ada di sana. Dan nggak cuma itu, kita akan ada aktivitas lain. Kita sambil lari ke tengah lapangan baru nembak ke gawang. Mas tembak ngomong deh. Ayo. Oke. Tim Turap is the winner. Boom. Barang kesayangan lu berdua. Jangan lu. Khusus lu, gua kasih pengecualian. Pengampunan. Barangnya Novi nggak perlu. Itu satu tim. Tapi gua cuma perlu barang Kajo. Easy peasy. Via dalopez.